Kufoye dani kufoye ni nana rajola ni masewa ni nana jeka fo ibe kontan le de na de jeka fo ka jeka fo de la mi jeka spora Bonima, Juan Bonima, Wasa, Abel, Mikele, Soroka, Bonina, Kakmasina, Dularoka, Kakmani, Karambolio, Kukaki, Borapa, Malikana, Jediana, Ivan Coco Process, Brapili, Miaka, Takapan, Analogy, Ataka, Kido, Bulgara, obviously, Nopun Jelly, Sotomina, you don't look on the Katam and Dena Katasi, Alabama, Nekata, and Lisa Katasi, Nekata, and then Tarabusima, me, Mado, Snap encore les blancs. Salam la blani. Mamu dia blanc, mamu dia salam la. Dia mau buat kalau mana? Maria, Maria. D'accord, on a fait le salam zani. Ale dah ngah générique vous voulez qu'à monter les salam dia monter. Le problème monter, le trois monter. Mais mon tout camarade ka oublié jo ana chesri. On a fait le mon tout camarade. Ambufu. D'accord, donc on a dû notre phone kana kana. Voilà, faut bien nous quand on parle avec nemi. Kosore. Pas bon dimana au chou. Dawo. Le problème on va dire en plein chou. Donc en mer do pour phone kana kana. Dawo. Donc parce que courir sur moi kana sur bi. C'est kana kana. Ça m'a fait voir bana. Kosore. Donc parce que ni chou. Vous rappelez une chose, on a fait le Jeka Fall la même bella gelée, maman avec la même malicona, le malicoca. Vous rappelez la même folie, bella gelée, vous avez un massinque, malin, bella gelée. Nous le malicono, nous le malicoca, vraiment, comment tenir là? Ne va falloir couper balaji. Nous on a trop fait bra avec la cabella gelée sala. Voilà, nous le malicono, nous le malicoca. Voilà, balmo, un sinju, un général, un tiro, un balade bura tiɲɛ yɛrɛ la ani minnu bɛ Mali kɔ kan bura minnu sen yɛrɛ kɛnɛ kan minnu sen ma ye kɛnɛ kan minnu ŋaniya tun bɛ kɛnɛ kan bura an ka foli bɛ bɛɛ bɛɛ ye seko kɛ fana minnu ye ka daminɛ minnu ye dɔrɔmɛ di yan minnu ye batan di yan bura minnu ye malo di yan bura vraiment an ka foli bɛ bɛɛ ko Ala ka bɛɛ sara Ala kana maa si sara dan ɲuman na ani wala vraiment kuma kɔni tɛ n da an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma bura pele presse sira kɔni la bura pele ka daminɛ Kɔmuso Tele Mali kana télé privé Mali radio bɛɛ bura pele vraiment an ka foli b'u bɛɛ k'u bɛɛ lajɛlen ni ce ko ni balaji. Merci o diyara ye parce que o sɔrɔ i yɛrɛ la i yɛrɛ fana ye mɔgɔ ɲɛnama ye effectivement vraiment il faut le reconnaître tout à fait mɔgɔ min don a ye bura ni kungo sera n'i ye mɔgɔ ye i kungo kɛnɛ kan o b'a yɛrɛ k'e de fana ye wale kungo kɛ mɔgɔ ɲɛnama don parce que mɔgɔ ɲɛnama siga foyi t'a la fo ka kungo mɛn n'a a se a b'a sen duguma a bɛ taa foyi tɛ k'a kɔ foyi tɛ k'a kɔ donc an ka foli bɛ Basiru Kuresi Kuma ye a nana kuma so kɔnɔ bi a diyara ye kosɛbɛ donc mun ye bura kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔfɛ mɔgɔw de ka weleli cayara kosɛbɛ États-Unis France Espagne Italie Japon Chine diɲɛ jamana an bɛ se ka fɔ 5 continents maa bɛɛ bura bɛɛ b'an lamɛn wa bɛɛ lajɛlen b'an lamɛn fana bura vraiment Facebook sanfɛ bura o fana ye weleli kɛ o fana ye seko kɛ bura pele o diyara ye vraiment an ka foli b'u bɛɛ an b'u fo mun ye Bali Keyita ale fana bɛ kuma so kɔnɔ yan ouais bura ni su mais bɛɛ lajɛlen fo nin wagati kɔnɔ la bura ni wagati na ci donna da ka bɔ Tuwa Malamin tere la n'o wele ko Mala ni wagati na fa ni karamɔgɔ Maju Sila ko b'a la k'i lamɛn Tuwa comme k'i bɛ to ka wajuli minnu fɔ kuna ko donna nataw kɔnɔ la ko bɛn'i délai ka bɔ waati ni Tuwa ko a tɛ wajuli kɛnɛ sigi y a pas de problème Maju Sila radio b'a bolo mais kira ta fu la ko non ko cɛla k'i bɛ se wajuli la ko ni k'e moriya fana kɛ e ko bura b'a bɛɛ de kɛ parce que fo ni papa ale fana b'a ka fɔ so kɔnɔ bi fo ni ni su ma an su bura ale fana an ka kalanden a fɔra kɛnɛ ma bɛ bi ala bɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la bura n famana kɛnɛ ma mais halisa an ka foli bɛ jɛka fɔ lamɛnbaga bɛɛ halisa ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la sinon bura i lamɛnnen don dɛ Yirimajɔkaw b'i ka kuma la kuma bɛɛ o diyara ye an foli bɛ Yirimajɔ bɛɛ vraiment o yɛrɛ ka quartier d'accord mun ye Sidi an bɛ don kunnafoniw kɛnɛ kan awɔ n'o ye commission africaine des stars maliens kosɛbɛ n'u ka billet sɔrɔ bi ka taa deuxième tour la u y'o kɛ donc waati min an bɛ don a kunnafoniw kɛnɛ kan kosɛbɛ mun ye basketball fana championnat national musow fɛ yen ni polisiw kɛra champion ye awɔ cɛw fɛ yen a baara tɛ senna sisan a daminɛ na mɛ bura a b'a la ka daminɛ bolokuru ye dɛ
bura kunu parce que police basketball section basket président bura commissaire a jiginna tartan sanfɛ ka litiri ta gono ma commissaire Kuturu ka jigin ka taa litiri bɔ dɛrɛ kabako dɛ ni commission discipline ma fɛn bɔ na bura parce que tiɲɛna commissaire yɛrɛ jo t'o la dɛ a jo t'o la dɛ commissaire tɔ e kan ka ale de kan ka mɔgɔw lasabali violence ma ale jiginna ka litiri ta a kan ma bura ka kan bisi ni mɔgɔ yɛrɛ kan ka e de mun wele e wele ka bila o la ayiwa an bɛ kangarabada kan yɛrɛ commissaire k'o dabila la sɔɔni an bɛ don Gawo kɛlɛ kan o bɛ kɛ n'an bɔra commission africaine na an bɛ don commission européenne na n bɛ don fɛnɛ n'o ye championnat européen an bɛ don kɛnɛ kan kosɛbɛ n'o ye le nouvel entraîneur awɔ sport de match kɔnɔ fana bɛ yen tiɲɛ n'o ye coupe Assimi Goïta 13 kɛra le président de la transition malienne kosɛbɛ a ka coupe a fana transition sɔrɔ o kɛra awɔ n nana da don a kunnafoni na kunnafoni ka ca dɛ yanni labɛn ka sabati awɔ an ka taa sugu kɔnɔ o bɛ kɛ machine il n'y a pas de doute mun de kɛra mun bɛ yen i t'a ɲɛfɔ cɛ jɔ ne fɛ k'i bɔra ko de kalama an bɛ don min na i ko bi e yɛrɛ b'a kalama ka mɔni 17 de bɛ ne bolo a tiɲɛna n taara n'a ye examinayɔrɔ la wa a ma ɲa hali dɔɔni Madrilèn Barça Sport kɛmɛ sara kɔnɔ a bɛ koda dɔ ka ɲina o y'a bɛɛ foli don Barça Sport ko k'a f'i ye ko bɛna fɛɛrɛ kɛ ko k'olu minnu bɛ Espagne ko bɛna tigɛ ka 100 sara ko sababa ko segu ko b'a f'i ye k'i ka dɔ ta jako a la ko i k'i ma de ja k'i b'o ta k'i ta tɛ se ka to ten ko b'a kɛ k'e tɛ fasu ko tiɲɛ quoi bɔlɔntana tiɲɛ k'i politique de kɛ wa a tila k'a tɔle juma ninnu bɛɛ ban ça c'est pas la peine Barça ma ɲina alors André Rémi Samata mais hali supporter yɛrɛ ko k'o dɔn 3 jours man tɛ digu la terrain na k'u sigilen mun na Barça 80 presse ninnu caman k'u kun sigilen don défaite yɛrɛ nisɔndiya caman waati bɛɛ ko fɛ jaro bɛ wani Salimero labalɛn na an badenw nin ye Kouaji kɔgɔ ye n'a y'i ja a fɔ kɔgɔ ladege nin dabɔlen don tension tɔw kama fo n'a sɔrɔla Barça kɔni di bara se Messi la ka bi kuma jaabi o ye nin ye Salimero olu kuma la olu di bara se Messi la ka joueur ɲɛnama ɲini ka na Messi place la o wari don Messi la kun ko don joueur ɲɛnama ye mais Brano fana kɛra jɔnkɔrɔ b'a jɔ a man kɔrɔ mais Neymar taara ka Messi fana tigɛ o la ko kuma nɔgɔ a waati dɛ ko dɔ de kun ka to yen ka essayer ka kɛ tagala kɔ la ni Messi kun sera a la dɔrɔn a ma direction mun bɔra olu de Barça de cɛ olu de Barça kɛ direction de Barça ko Messi fufu ta joueur ka wariw la tiɲɛ ka équipe la bi crise kɔnɔ 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali. C'est les gars qui parlent là-bas dans le PSG là. Nous va s'en pas nous ta deuxième surprise là. I b'a dɔn an fɔ mɔgɔw ye k'a ɲina ninnu ti foyi bolobu tɛ yɔrɔ min. Oui, mais Sori ça revenait pour à la même jour là. Sori ça ko Barça ko PSG bɛ ka joueur ta. A joueur si tɛ marqué kɛ. A joueur si tɛ marqué. Mais star oui. Wa million bolo mun bɛ bɔgɔ nɔ bon mun bɛ o ma n'ale parce que n'u ne fɛn bɛnna u bɛ se ka foyi kɛ. Ganagiri filɛ nin Ganagiri de bɛ se ka marquage kɛ a t'o fɛ a bɛ taa nɔrɔlen don Paredes ni fɛn ninnu la bon ni Verratti wulila a b'o la olu si dun tɛ marquage o de bɛna kɛ ko in yɛrɛ problème. Tous les points de vente de 223, vous tapez le dièse 144 dièse 512 dièse sur votre téléphone. Tous les résultats à suivre sur les réseaux sociaux de Bet223 et sur Renouveau TV après le JT du soir. Jackpot 4 est un jeu Bet223 en partenariat avec PMU Mali, interdit au moins de 18 ans. Jouez responsable. Wani Brani, ahaba. Non, non c'è la vita. E li casi la tele. Ah, che. Élément. Interview. Concentrez-le. Oui.
Tunukoloni b'a kɔnɔ olu bɛ se b'a kɔnɔ y'o ya Tunukoloni o bɛ tila ka jouer interview bɛ yan awɔ interview ma se fɔlɔ watigi ɲuman de o Mamutu ala ka hinɛ Aluba ale kɔni ale u ye muso den dɔ kalan yan Serie banna Serie mo ye Aluba tigi la a ne ma ye technicien na ale kɔni ale Mamutu awɔ Mamutu fɛnɛ non Mamutu fɛnɛ Serie net voilà alors là ne sont jamais bien juma he an tɛ se k'an tɛ n'a ka masala fo ka barikada abada masa Jigibali don o don dɛ n'a yɛrɛ kun caman an b'a barikada kosɛbɛ n'a gɛlɛya yɛrɛ kun caman an b'a barikada o bɛ kɛ parce que ala a tɛ juguman kɛ a bɛ fɛn kɛ a bɛɛ ɲuman de ye o tiɲɛ n'a y'a kan na a bɛ digi an na siga t'a la dɛ mais n'an sera fɛ n'a y'a ɲɛfɔ an na ko kun jumɛn na ye nin kan na kun mun na ye nin kɛ awɔ i yɛrɛ bɛ nisɔndiya tabarikala bana dɔw bɛ yen jurumu kafari de don kosɛbɛ accident dɔw fɛnɛ bɛ yen jurumu kafari de don o tiɲɛ donc ala tɛ juguman kɛ n'a ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ɲuman de ye kosɛbɛ n'an sera fɛ yen a b'a fɔ an ɲɛna kun jumɛn na a ye nin kɛ awɔ e yɛrɛ jɔlen i bɛ content ala kɔrɔ i b'a fɔ ko tiɲɛ la ko ala y'i cɛ ayiwa ala tɛ juguman kɛ tabarikala donc masala an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'a fɔ a barika da kosɛbɛ donc an b'a fɔ an ka mɛjɛkulu na awɔ ɲini bɛ kɛ ala dɔrɔn de fɛ i y'a fa taw yala zan tabarikala mais mun bɛ k'an dabali a ban ne bɛ taa ala deli kɛ jida de la kosɛbɛ ne ala deli ne bɛ taa kamatu sada urudili kɛ jida la awɔ mais n'a ne bɛ ka urudili kɛ jida la ne sigilen ne bɛ dɔw bɛ ka nɔnɔ ani jeli kɛ ji la wala ko jinɛw ka mobili ja jinɛw ka du ja ne tulo b'u ka kuma bɛɛ la subhanallah ne bɛ to ne ɲɛji bɛ to ka jigin jinɛ ko jinɛw ka jinɛ bɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔya a ka gɛlɛn donc vraiment fili ka baara de don minnu ka baara don u ka jɔ fili de don u ka jɔ jinɛw tɛ se walayi jinɛw tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ ye o tiɲɛ n'o bɔra yen bolo fɛnɛ awɔ u ka bolo to yen bolo fɛnɛ tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ ye an ka tugu ala kɔ tabarikala ala ta de bɛ laban siga t'a la ala ka sira nin sira jɛlen fɛnɛ o tiɲɛ ala ale de bɛ ko dokolon fɛnɛ dɔn tabarikala a ka jigiyaw fɛnɛ bɛ dɔ dɔn ko dokolon na tiɲɛ sɔɔni an bɛ don kunnafoni fɛnɛ na yan'o cɛ bali espoir ma kunnafoni dɔ bolo ouais bro soirée ma se kunnafoni an bɛ taa coupe kun kanute première édition donc an b'a fɔ a match kɔni caman kɛra match la ka ban donc malgré de FC Lyon donc ale kɔni ale ye sɛbɛnka sɔrɔ ASAB kan n'o ye centre Abu Bɔrɛ 6 ani Kalankolo o kɔfɛ sa donc match min fana mun bɛ yen nɔ malgré de o tɛ dɔwɛrɛ o ye FC Samake ale ye sɛbɛnka sɔrɔ Sikɔrɔ kan 1 ani Kalankolo donc jeudi match min kun bɛ yen nɔ o match tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Duniya donc ale ni Chicago olu tun bɛ ɲɔgɔn na donc Chicago Buruna Duniya ɲɔgɔn 1 ani Kalankolo match laban Kɔgɔdi donc ale ni Musa ye sɛbɛnka sɔrɔ 3 ani Kalankolo donc match tɔ kɔni a bɛ continuer n'Ala sɔnna dimanche Guinée a bɛ programme d'a ma an b'a di auditeur ma lajɛra kɔnɔna na nin waati na rappelé donc a to kɔnɔna na dɔrɔn ni an baarakɛɲɔgɔn coupe n'o ye coupe radio Kayida Ba Konate ale bɛ k'a labɛn ko le 22 septembre don donc u bɛna finaliba dɔ boloda a finaliba bɛ tali kɛ radio Kayida yɛrɛ kɔnɔna la baarakɛla minnu bɛ yen ale ni parti sadi mɔgɔ donc u bɛna jɛ ka équipe fila bɔ donc finale direct don Burukasɔnbugu terrain na terrain min filɛ nin ye Jelibugu terrain na min filɛ nin ye Sotelema kɛrɛfɛ ko bɛɛ welelen don ka taa kɛ a ko sera ye ko parrain ba tɛ dɔwɛrɛ ye Umaru Baba Tarawele AGCM président donc ale kɛlen don ka i jɔ a ko den b'a kɔnɔ nin waati na Ba Konate y'a kunnafoni d'a ma nin waati na problème an bɛ to kunnafoni na Sidi ouais bro an b'a daminɛ ni basketball ye championnat national ligue 1 basketball an bɛ don ale kɔnɔna na bro cɛlakaw olu fan fɛ olu ka play off a baaraw daminɛna an ye journée 2 sɔrɔ déjà kunun première journée ale baaraw kɛra palais de sport ale kɔnɔna Atar club de Kidal ale ni AS Police bura u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sen nɔ kunbere nɔ bura a bɛ kuncɛ waati min na demi panne donna ni tɔn 2 ni ɲɔgɔn cɛ Police ka 69 Atar ka 68 cɛ nin kɛra dɛ bura ni match de gɛlɛyara kosɛbɛ match tantira kosɛbɛ commissaire jiginna balontan kuncɛlen fɛn min AS Police ka section passer président bura commissaire de police don a yɛrɛ baara kɛ fɛn min immigration na bura jiginna ka lettre ta a gɔnɔ ale tigi ko misi k'a grise fo tarata sanfɛ commissaire vraiment bro jesi minnu cɛman ye commissaire na bɛ immigration la awɔ a tɔgɔ i ma se k'a tɔgɔ de dɔn sur ale section basket président de don ma se basket président AS Police kɔnɔ kɔni
Voilà, mais Bura no kɛra cogo cogo commissaire ninnu an b'a bisigi tenitigi kɔni surtout jalatigi olu kan ka kɛ misali ɲuman de olu kɔni i ka mɔgɔ ye métier u bɛɛ b'ale ka mara kɔnɔ ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ agressif ye sponsor de kan ka ɲɔgɔnna kan k'ale wele voilà a kana sponsor minɛ kojugukɛla minɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kojugu kɛ dun n'a ma n da la an bɛ gendarme wele dɛ an bɛ gendarme wele ka taa terrain na donc deuxième jour ale bɔra kɛra bi Bura AS Police ale ni Atra Club de kila ɲɔgɔn sɔrɔ Bura bi kɔni Atra y'a ta juru sara Bura ye c'est pas trop 81 policiers ka 79 e y'aw dɛ mɔgɔ tɛ champion don na ɲinɛ fɔlɔ première journée u ka de panni ye polisi ni Atra Atra fini se b'a sɔrɔ Bura 2 kɔni donn'u ɲɔgɔn cɛ ɔ sini o ye repos dimanche don baara bɛ daminɛ tuguni 16h palais de sport Bura Atra Club kira ni polisi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc lundi don baara bɛ continuer o ye 4e journée tile 4nan polisi yɛrɛ bɛ Atra Club kira bisimila a bɛ kuncɛ mardi don kalo tile 21 Atra police en tout cas plaignant min se b'a saba sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kuncɛ 5 journée Bura o tɛna dafa tuguni a bɛ jɔ n'an bɔra yen an bɛ taa siga t'a la bɛɛ bɛ ka bɛɛ ci cogo min na nin ye dɛmɛ siri dɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Yaoundekaw fɛ yen Cameroun ale fawa kɔnɔ Bura bɛ k'a fɔ Afro Basket Senior Dame ale fɛnɛ baara bɛna daminɛ sini kalo tile 18 ka kuncɛ kalo tile 28 Yaoundekaw fɛ Bura baara kɔni bɛ senna poule 2 la sini kulo bɛ dɛmɛ ni Mali yɛrɛ Bura bɛ k'a fɔ 13h waati Mali anw ni Tunisie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ni Tunisie b'a la sini awɔ an ka musolakaw kɔni cɛ a muso tun bɛ ala ka ɲɔgɔnna wɛrɛ di Mali ma sa ni muso na tun bɛ se basket la a muso tun bɛ kɛ an ka coup d'Afrique la Dakar an ye coup d'Afrique de sa ma o kɛra o dɔnni bi cɛ i ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ bilen ayiwa sini n'a ye balo minɛ tan k'i kɛ tan o b'a sɔrɔ a bila kɔnɔ fo burubura dɔ o kumana ala k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ nɔgɔya donc sini kelen na Bura 16h waati Cameroun ale ni Kenya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ poule A ye poule B la sini 19h Nigeria musolakaw olu ni Mozambique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc fɛn min dimanche don kalo tile 19 baara bɛ continuer poule A la 19h waati Kenya ale bɛ Cap Vert bisimila poule B o ballon bɛ kɛ 16h waati Mozambique ale ni Angola musolakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ poule D kɔnɔ o ndolanci bɛ kɛ 13h waati Tunisie bɛ Côte d'Ivoire bisimila poule C o bɛ kɛ 10h sɔgɔmada fɛ Guinée Conakry ale ni Égypte bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc dimanche n'an seginna ka na lundi don programme an b'o di limana an bɛ dugawu kɛ an ka musolakaw minnu bɛ kɛnɛ kan Bura ala ka sebaaya d'u ma n'an bɔra yen a bɛ na sɛnɛ ndolan tan na an bɛ taa district 3 ale kɔnɔ olu ka championnat 3e division Kardassi ballon daminɛ ni ndolanci 2 o ye FC Simen ale se b'a sɔrɔ commune 3 ma Bura 1 ani Kanangolo o ɲana FC Simen bravo effectivement an bɛ dugawu kɛ Sakula Simen ala ka ju yɛrɛ deuxième division na BCC ale ni AS Ɲomi olu ye filanni kɛ 1 ani 1 donc deuxième journée ballon bɛ daminɛ dimanche don kalo tile 19 AS commune 3 ballon terrain na BCC ale ni Simen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CSM ballon terrain na AS commune 3 ale ni Ɲomi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɔra ballon na an bɛ kibaruya fana di limanaw ma n'an bɔra an bɛ taa Jaralakaw fɛ direction de talent ni académie Mamadou Traoré i b'a ye k'a fɔ n'u kama ko Navetan Madu ale ka académie Bura k'u bɛ direction de talent na a baara bɛ kuncɛ sini samedi don ko denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen welelen don u ka bɔ ka ca kosɛbɛ sini 7h waati ka taa 11h terrain na Jaralakaw fɛ direction de talent u bɛ ka continuer n'o ye académie Mamadou Traoré walasa u ka se ka denmisɛnnin ɲuman sɔrɔ ka kɛ ni saison dayɛlɛ cogo min na Bura Pele Mamadou Traoré yɛrɛ a yɛrɛ kibaruyaw las'an ma Bura Pele n'an bɔra yen an bɛ na fɛn min ye commune ale kɔnɔna na coupe ADP Maliba i b'a ye k'a fɔ nin ye parti politique ADP Maliba tɔgɔla coupe ye baara minnu bɛna sigi sen kan commune 1 ale kɔnɔna na maa min ye coupe in da a tɔgɔ ko fɛn min Birima Kulubali secrétaire général sous section min bɛ Falu kɔfɛ Nara commune na o y'a ka parrainage k'o di docteur Birima Sanoko ma ale directeur général du groupe Université Biolux donc k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ kalo tile 19 dimanche don ko don Sikɔrɔ ndolanci terrain na 16h waati ka taa kɛ finale belebeleba ye a seri n'o ye ADP Maliba u ka coupe ye maa minnu bɛ yen ni kumaw bɛ fɛlɛ o yɔrɔ la k'a bɛ se ka weleli kɛ 74 41 07 87 ou 78 88 31 13 n'an bɔra yen coupe Baba Sisuma an bɔra ɲɔgɔn dɔ la don Maliba ye fɛn min na a tɔgɔ la ko 6e édition a baaraba Umaru Dafu don i b'a ye k'a fɔ Kardassi ndolanciw bɛ daminɛ sini samedi don a bɛ kɛ fɛn min ye lycée Ba Aminata Diop ale kuru kɔnɔ équipe de dimanche ale Star Clan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC Lipton ale bɛ FC Matin ko bisimila dimanche Kardassi ballon tɔ 2 bɛ kɛ Sheraton Gouv ale bɛ FC Sion bisimila FC Foyer ale ni Pima bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Laji Adama Kone commission d'organisation président a ye kibaruya lase an ma Bura Pele o donna n taara fɛn an bɛrɛ plateau la o donna awɔ kɔrɔ n ka seconde cycle fan kelen kɛ an bɛrɛ plateau la ka na tɔ laban Jelibugu la mais selen o donna ka taa an bɛrɛ plateau ekɔliso lajɛ n fila quartier n fila yɔrɔ Bura bɛ fili fɛn bɛ san 30 ko bɔ
kɛlɛjɛw tun bɛ ka taa kulu fo kulu la jɛ ne y'a sɔrɔ a bɛ kana so e bɔra kɛlɛjɛ ne kulu sanfɛla yɛrɛ jɔ e bɔra kulu bilen wa ale bɛ jate saba saba bɔ awɔ foyi tɛ bilen kulu sanfɛla jɔ e tɛ yɔrɔ dɔn bilen a b'a dɔn ko burati yala n ko b'a dɔn burati yala bura fana ka ci se mun de yɔrɔ ninnu ye ne kɛ i bɛ bɔ an ka kulu kɔnɔ dɔrɔn plateau la an bɛ plateau kɔrɔso la i bɛ don lycée Prosper kulu kɔnɔ lycée Prosper Kamara o y'a sɔrɔ kɛlɛjɛ dɔrɔn de tun bɛ yen foyi tɛ yen ne taara sɔrɔ yɔrɔ bɛ kana to ne ko kɛlɛ tɛ bilen ne ko kulu kɔnɔ o kɛlen ka kulu yɛrɛ jɔ ne ko cɛ ye kana ko n'an bɔra an bɛ taa commune 5 ale kɔnɔna na ko po Abudu Kangama Abudu Ladi ale sigiyɔrɔ bɛnnen Bangoni Platuma tɔgɔla ko baara b'a la ka kɛ nin waati in na Garatigiwkaw fɛ yen terrain CESCOM ale sanfɛla na i b'a ye k'a fɔ baara kɔni daminɛ n'o ye deuxième tour ntolanci caman kɛra kaban FC Kabala ale ni FC Fɔma ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kabala FC b'a sɔrɔ kɛra 3-2 fɛn min les frères unis ale ni Calcio Bolontan reportera kalo tile 16 Africa Sport ale Buruna Kemani ɲɛkɔrɔ kɛra 2-1 Boka 2 ale AS Fla Karic kɛra 3-1 kalo tile 17 Jekafɔ ale saba sɔrɔ FC Mɔgɔ kɛra 1 Kanangolo FC Samu ni Team DH olu fɛn bɛ kɛ 3-3 nka Tirobiti la Samu saba sɔrɔ kɛra 2-2 donc baara bɛ continuer sini samedi don FC Palais ale bɛ 6e division ko bisimila Boka 2 ale ni Ladi Foot bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Abudu Kangama Bangoni Plateau a yɛrɛ kibaruya lasama bɔra pere nin waati n'an bɔra yen an b'an kunda Banamakaw fɛ kan bɛ k'a fɔ coupe du chef du village Banama dugutigi ka coupe bɔra k'a bɔra min na kun cɛ sini a parrainba honorable Va Sempara n'ale député Banamakaw fɛ nin tournoi belebeleba in a labɛnna académie de football de Banama fɛ ka kɛɲɛ ni u ka san 1 baaraw ye septembre 2020 académie créera a ye san 1 sɔrɔ o ye nin coupe in da dugutigi tɔgɔ la k'a fana bɛ dasi sini a bɛ kɛ ballon-terrain min ne ko Mamadela ballon-terrain Banamakaw fɛ donc ko jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ Banama lamini bɛɛ welelen don ka taa kɛ finale ba in a seere académie sportive de Porokan Fuga ale ni université FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Burani Alba ko wɛrɛ kɛ Banamakaw fɛ sini an yɛrɛ welema kɛnɛ kan n'an sera ka sira sɔrɔ Burapela an bɛ to yen nɔ hali bi o Banama kelen in na n'Ala sɔnna ma 22 don Bura balontan belebele bɛna kɛ ka kɛ tasi bila ye ka kɛ maa ma fatura Banamakaw fɛ yen nɔ minnu bɛ balontan hukumu kɔnɔna sport kɔnɔna na Burapele u ka balontan belebele labɛn Bura n'Ala sɔnna ma Musa Sisoko ka fara ale ne Banama ale président kan u ka wulikajɔ don Banamakaw ka wulikajɔ don pour que Bura ka se ka kɛ tasi bila ye ka kɛ an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ye n'Ala sɔnna ma ale Haji Ba Tumani Gago ambassadeur ale welelen don k'ale bɛna jouer ani Kuma yɛrɛ fana ne y'o médiateur ye Burapele an k'an fana bɛna jouer n'Ala sɔnna an yɛrɛ welelen don kɛnɛ kan merci a bɛ kɛ Banama de a bɛ kɛ Banama n'an bɔra yen an bɛ taa minnu kɛ kana jouer dɛ ni wari dira Baba bɛ ten an bɛ taa président de la République ale kɔnɔna Bura Super Coupe Assimi Goïta président de la transition chef de l'État a tɔgɔla ko Bura fɛn min édition 2021 a baaraw bɛna daminɛ ni kalo tile 22 le 22 septembre coup d'envoi bɛ di stade Umaru Konate ale kɔnɔna na i bɛ ka fɔ nin dogo la Bura ka kɛɲɛ n'o ye sa i b'a ka cérémonie de remise de maillot o baara kɔni kɛra stade Wɛzɛn Kulubali ale kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen donc kɛnɛ kɔni ka ɲi fɛn min ye équipe bɛɛ lajɛlen n'o ye Bamako commune 6 Kati commune n'o ye Kati district ye gouvernement ka équipe kelen CNT équipe kelen fo ka taa se président fɛnɛ kuma Bura nin bɛɛ maa tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ ye fɛn min y'a ɲɛmaaya o tun bɛ commission d'organisation a président ba n'o ye lieutenant colonel Cheikh Tunkara ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se Assimi Goïta n'ale ye président ba ye Bura a ka représentant fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Abibu Danbele fo ka taa se an ka ministre ma min ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛw ma n'o ye Musa Atayer Bura fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni mɔgɔba caman bɛɛ k'a fɔ kɛnɛ kɔni ka ɲi remise de maillot kɛra officiellement équipe tan min kan ka participer Bura jeudi ma o kelen kelen dira a équipe kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ kan o baara kuncɛlen kɔfɛ tirage sɔrɔ fana baara bolo dara u ye poule 2 sigi sen kan n'a ma ye ko équipe tan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ poule kelen équipe duuru dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mini championnat ale simple la ka sɔrɔ ka les 2 premiers de chaque poule olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la ka 3e place tirer ka sɔrɔ ka taa championnat n'o ye coupe yɛrɛ finale ba ye ka dase donc tirage kɛlen kɔni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ jaabi minnu sɔrɔla olu filɛ nin ye poule A kɔnɔ présidence équipe bɛ yen CNT commune 3 commune 5 ani commune 2 poule B gouvernement commune 1 commune 4 Kati équipe ani commune 6 donc an y'a f'i ɲɛna cogo min baara bɛ daminɛ kalo tile 22 nata nka levée de rideau match 2 bɛ kɛ fɔlɔ CNT ale ni présidence bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ match di gala la minute 15 n'o kuncɛra gouvernement ale ni AGSM olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ match di gala fana ye minute 15 n'o de kuncɛra sa pewu Jɛnɛba Sagi bɛ yen ale bɛ prestation kɛ armée fasa jara minɛ a bɛ n'o de da o a bɛ morceau 2 jouer artiste wɛrɛw bɛ dogo la Bura an kɛlen bɛ ka artiste belebele dɔ ta ka bɔ jamana kɔ kan na olu fana bɛ kɛ surprise de donc ni mɔgɔ ma sera ka se stade Umaru Konate la 22 don en tout cas tɛna fɛ jigin kɔ baara kuncɛlen tirage kuncɛlen ni remise bannen kɔfɛ an sera Agibu Danbele ma ale kuma la ka colonel Assimi Goïta ka jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan ye a ye mun fɔ an ka jɛ ka Agibu Danbele ale lamɛn. Bon impression mun bɛ na impression content impression don parce que balontan ko don mun b'a fɔ sport bɛ
dɔ de concerné sisan surtout la jeunesse an hakili b'a la président jeunesse reçoit a ko k'ale yɛrɛ ye jeune ye ko n'ale échouera ala k'an kisi o ma ko jeunesse mali jeunesse bɛɛ de échouera activité min bɛ jeune bɛ se ka jeune bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'o activité pousser dɔrɔn de et puis ka dugawu kɛ ala ka kɛ activité ba ye ala ka se k'a kɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour ka o réaliser activité ye laɲini ye mun ye sport de don farikolo ɲɛnajɛ de don laɲini fɔlɔfɔlɔ bɛɛ bɛ sport min laɲini fɔlɔfɔlɔ don o ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ o de y'a laɲini ye ka kan kelen fɔ mali mago b'o la mali mago bɛ a den bɛɛ la mɔgɔ tɛ an tɛ fɛ mɔgɔ ka to kɔ donc sport in ye bamakɔ de ye inchallah a tagalen ɲɛfɛ a n'a mali bɛɛ concerné hakilina kelen de don unité an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que mali ka se ka kɔrɔta an ka ɲɔgɔn sen minɛli dabila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ an ma deli ka taa kɔfɛ ka tɛmɛ nin c'est une chose bi an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka mali bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan. Ayiwa ni tun ye Agibu Danbɛlɛ n'ale ye conseil spécial ye fɛn min ye président ka conseil spécial dɔ kɛnɛ kan a tun bɛ ka président représenté ale kɔfɛ lieutenant colonel Cheick Tunkara commission d'organisation ɲɛmaaba n'o ye super coupe Asimi Goita fɛnɛ min fɔ baara kuncɛlen kɔfɛ kunun an ka jigin ale lamɛn. Presse ko caman bɛ yen a tɛ dɔn a tɛ taa ɲɛ an ka foli b'o yɔrɔ la fɔlɔ munna nin kupu an y'a sigi k'a miiri ka président ko don min na a ye jeune de sɔrɔ a ko an ma a ko k'ale ye jeune de sifin de ko sifin fɛnɛ sigilen filɛ ale ɲɛfɛ ko bɛɛ k'ale dɛmɛ ko n'i y'ale dɛmɛ c'est comme ye sifin bɛɛ dɛmɛ ko n'ale ma n'a ma ɲɛ ale bolo a ma ɲɛ sifin si bolo donc k'an bɛɛ ka wuli k'an jɔ wulikajɔ sugu ka ca donc an y'a sigi k'a miiri k'a fɔ ko nin fɛnɛ ye dɔ ye nin ye farikolo ɲɛnajɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ bɛn n'an bɛn ka jɛ ka kow kɛ o ye dɛmɛ dɔ ye taɲɛ dɔ ye mali bolo o de la an ye kow kɛ bɔn an bɛ nin fili in na ayiwa san'a ka se bamakɔ yɛrɛ la an kɔrɔ yan an y'a sigi k'an miiri an ko vacances tɔ man ca o yɔrɔ ka jan wa temps bɛrɛ tɛ yen donc o de kosɔn an danna bamakɔ la n'o tɛ a ka di a ka kɛ yɔrɔ bɛɛ de bon an dannen bamakɔ fɛnɛ la an ko bon an bɛ bamakɔ commune 6 ta an nana o ye équipe 6 ye a ko yala comme président yɛrɛ sigilen bɛ Kati an ko bon an Katikanw fɛnɛ ka dugukolo an y'a miiri tuguni an ko komi kɛ farikolo ɲɛnajɛ de don a kɛra cogo cogo a ka ɲi bɛɛ ma o de la an ko gouvernement yɛrɛ bɛ yen CNT fɛnɛ bɛ yen présidence yɛrɛ fɛnɛ o kosɔn équipe bɛna kɛ dugu tan na n'Ala sɔnna a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ ka jouer bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔ. Ayiwa k'a ɲini bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka jouer bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔ ani fair play o min ye sport slogan ɲɛnamaba ye en tout cas an bɛ jama wele jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ le 22 septembre stade Modibo Konate la Bourania fɛnɛ tuguni artiste caman de bɛ yen ka fara Jɛnɛba Seyi kan minnu t'u bila fila min de bɛ la yanni ka balontan ye k'a koromokari en tout cas super coupe Asimi Goita nin y'a ta première édition ye Bamako commune Bamako ville kɔnɔ yan n'an tilala o Bourania kunda région kɔnɔna na donc jama ka bɔ ka ca kosɛbɛ ka taa k'a seere. A don président yɛrɛ bɛ yɔrɔ. A y'an to fo fɔlɔ. A kana kɛ ni mun ye président waati o de ka kogo bɛ dabila. Non o tɛ c'est à dire président bɛ sa président jeune de le président a moins de 40 ans labɛn jeune de don nous on a jugé nécessaire vacances bɛ de bɛ yen sa denmisɛnninw bɛ so u kana to so boliboli ni ko kuntan wɛrɛw la n ka coupe de organisé au nom du président Asimi Goita ni transition banna n'a taara an bɛ continuer ni nin ye n'a seginna ka na kɛ président ye tuguni an bɛ continuer kelen ye. aw bɛ ka mun fɔ super ATT ta bura ambition mun donn'o la o ma deli ka don mɔgɔ ta la yan. N bɛ juguya n'o ye. parce que coupe président fɛn o fɛn na sisan maliko don. ouais mais a kɛra fɛ Ayisa ne ma fɔ ayi ne bɛ ka mun fɔ. Ayisa ne ma fɔ k'a ma ɲi sa. an bɛ nin de fɔ. mais ne yɛrɛ ka jateminɛ k'a daminɛ depuis Alifa ka waati. président fɛn mana IBK ka waati. président fɛn mana na sisan. Sɛɲuman de don minɛ pour que denmisɛnninw fana k'u yɛrɛ ressentir k'a ko président don nin waati la Bura fɛn min ye président kɔnɔna na Caporal Mustafa an b'a fo nin waati in na ale ye balontanna kɔrɔ ye a ye balon te a ye stade dɔ fɛ nin waati in na garde de Bura an b'a fo ka waleɲuman n'an bɔra an bɛ taa Lagos kaw fɛ Nigéria football féminin muso balontan bɛ senna Bura Tourna Aisha Buhari n'o ye Nigéria président furumuso ye a kɛlen don ka tournoi dɔ labɛn jamana 6 olu kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Nigéria kaw fɛ nin waati in na balontan bɛ senna Nigéria ale ni Mali ye kulon dayɛlɛ kunun Bura bɛ ka fɔ fɛn min Nigéria musomaninw o ni an ka musow ba de bɛ walo 2 ani 0 o balontan kuncɛlen kɔfɛ kunu kelen na Cameroun ale ni Maroc fana ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc ye fakunba Cameroun su la 1 ani kanangolo bi balontan an b'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ Afrique Sud ale ni Ghana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini bɛ bila dimanche Maroc ani Mali Maroc ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche don a bɛ kɛ 16h waati. D'accord an bɛ to kunnafoni na. Awɔ. Yan'an ka don nouvelle an sɛgɛnna na ni kunnafoni wɛrɛ an bɛ bɔ an bulon kɔrɔ. Kosɛbɛ. mun ye Mate Kala o fana bɛna kɛ ni Ala sɔnna ma 22 septembre. Ayiwa. mun ye foot santé. Kosɛbɛ. N'o fara b'an ka jigi bɔ falen la. Awɔ.
a kɛlen bɛ ka équipe de sa a y'o wele n'o ye Rigobertson Ala Diouf Dieng Wara min Jita Saka Tiene Fode Mansare ani Edozie Yao ni Mali ancien gloire bɛna jouer na pour Frédéric Kanté ani Serou Keita s'il vous plaît donc a match bɛna kɛ mun ye a den fa tali ka di mɔgɔ ma o ye Alou Badara Boubacar Diallo n'a la depuis Maliba o ɲɛmaaba ye kosɛbɛ donc Bouba fana ale ye organisateur ye donc n'an bɔra o la sisan an b'a la k'a fɔ mun ye Kunfu Wouzu mun ye fédération malienne de Kunfu Wouzu kosɛbɛ u b'o ka 10e championnat 10e édition n'o ka championnat national ye kosɛbɛ a bɛ kɛ dimanche 19 septembre ayiwa a bɛ kɛ dans la salle Salamata Maïga du palais des sports a se début à partir de 16h kosɛbɛ n bɔra kɛnɛ kan kunnafoni an b'o di an lamɛn jɛkulu ye o bɛ kɛ n'an bɔra an bɛ don mun ye le nouvel entrée-grand kosɛbɛ n'an donna le nouvel entrée-grand an bɛ ka prononcé n'o ye Vesan kosɛbɛ le soleil awɔ a ka dɔgɔkun bɔli la ko tiɲɛ ko mun ye Cristiano Ronaldo CR7 k'a nalen Manchester United la awɔ k'a kutuba kalan a bɛ t'o fana na wa bali ko a kala ka jɛ k'a ka kuranɛ burabu mɔni fa ye n'a daminɛ bali daminɛ fɔlɔ an tɛ foyi fɔ ale ɲɛna kutuba kalan tɛ ɲinɛ ta ɲɛ koyi voilà mun f'i ɲɛna parce que Chelsea ye ligue ta ɲinɛ ayi non siri même bɛ ɲinɛ championnat Chelsea en tout cas a ye ligue ta o ɲɛna nka Chelsea ayi an y'o bila an kɔfɛ dɛ an ɲɛ t'o la bilen n'an ye mun ta an ɲɛ t'o la bilen tabarikala o verra bura Mamadu Kulibali Espagne ko k'a fiyɛ k'i ka kɛmɛ sara ko dɔ k'i hakili latigɛ ko Barça supporters minnu bɛ Catalogne k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ko k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna ko donc k'e ka kɛmɛ sara ko siri ko k'a fiyɛ k'i ka k'i wele ko ka to ten k'i tɛ kibila ko tiɲɛ dɛ ayiwa n'u bɛ Espagne minnu bɛ Espagne kɛmɛ Mali la mais 100 euros don Espagne d'accord mun ye Vesan kosɛbɛ Vesan a ko mun ye Cristiano Ronaldo a nalen Manchester la awɔ wa match in kɔnɔ contre Newcastle k'a joueur la sigi a ye kutuba a y'a kana tabarikala k'a ko ni ale nakun ye Manchester United la awɔ ko fila de y'ale nati tiɲɛ ko fɔlɔ ale ye équipe min kanu filanan kosɛbɛ ko ale y'a ye k'a fɔ joueur minnu bɛ équipe ninnu kɔnɔ awɔ o joueur don ko dusumɔgɔ don tiɲɛ o ye tiɲɛ bura ka fɔ k'a ye Manchester kanu o tiɲɛ ya ayiwa Manchester kanu bura ka bɔ o yɛrɛ la ka taa Manchester la Badara wari de dira Cristiano ma donc kanu tun tɛ o wagati ya a ko kosɛbɛ ko kelen dɔrɔn de bɛ yen ayiwa n'u bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ ɲina saison kɔnɔ tiɲɛ u ka titre sɔrɔ awɔ k'u ka bɛɛ ka bila u ka bɛɛ ka club ni kanu dusukun na o ye tiɲɛ ko n'o kɛra ko a laban k'u bɛ titre sɔrɔ kosɛbɛ n'o Cristiano Ronaldo ko k'a nana k'a mana clasiri bɔ kama dɛ abada k'a nana victoire ka sebaaya sɔrɔ siga t'a la ka trophée sɔrɔ k'a nana o de kama awɔ ko ale k'ale y'o ye ale bɛ fɛ ale ka kɛ hɛrɛ de kɔnɔ awɔ a ye joueur tɔ ɲininka ko aw dun olu fana ko olu fana bɛ jɔn ma fɛ kɛ bonne ma o de kama ni min gɛnna don min na ne bɛ to tigi fan fɛ ne ko ne t'a fɛ ka ɲɛ kɛ bɔlɔ n'a kɔni ni ti gɛn ne ti supporter dɛ dɔ ta dɔrɔn bada kɛsu ka fa dɔrɔn si Manchester ne kisɛ dɔ la ko joueur minnu bɛ Manchester la ko joueur ɲɛnamaw de don kosɛbɛ kɛ ko ale y'i jigi da o kan tiɲɛ k'a fɔ o de y'a kɛ ale seginna ka na ayiwa n'ale tun dalen t'u la k'ale tun tɛ segin ka na kosɛbɛ ko maintenant k'a seginna ka na k'a bɛ fɛ n'u ka jɛ o diyara n ye ka titre dɔ sɔrɔ yen na donc Cristiano Ronaldo ale kutuba de kalan joueur ɲɛkɔrɔ tabarikala d'accord n'an bɔra yen sa mais an kɔni an bɛ dugawu kɛ sisan ne ka kutuba kalan kɛnɛ ala kana an n'an kanubaga ɲɛ da yarabi Allah kuranɛ fana sisan ne fana bɛ nin kɔrɔ kutuba kalan fɛn janama kɔnɔna la a bɛ nin kutuba kalan sisan ne ala kana kɛ mɔgɔ si ala kana an n'an kanubaga si ɲɛ da o kɛnɛ kan ale fana bɛ mɔgɔw bɛ to ka ɲɔgɔn jalaki de fɔ k'e de kama ne donna jalama kɔnɔ ne kama ne donna u b'u tora fo bɛna fɔ ko nin bɛɛ silamɛ de nɔ ye silamɛ fana b'a sa ko sisan ko wala k'ale bɛna a ka kutuba kalan kutuba kalan o ɲɛkɔrɔ d'accord mun ye Barcelona mun ye Koeman kosɛbɛ Koeman awɔ wa président n'o ye Joan Laporta tiɲɛ mun ye Koeman a kɔni vraiment a ye jamais dun président bisi sanfɛ n'o ye Barça entraîneur mais président jo t'a la burafa gɛn dɔ don n'o ye Koeman a ko président de bɔra dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ ka kunnafoni di kɛ journaliste ma awɔ ko n'i y'a ye ale ye Koeman maintenu a ka poste la ko a kɛra ni condition de ko ale a kɛra ni ko dɔw de ye ko minnu n'u y'a wajibi Koeman na ko n'o tɛ k'ale tun b'a labila tabarikala ko o fɔlɔ ye min ye k'a ka système de jeu o falen ayiwa ka na 4-3-3 la tiɲɛ
o la fana joueur fila bɛ yen n'o de k'i pique ni Samuel Umtiti ayiwa k'a to k'olu fana la jouer ko n'i y'a lajɛ fana kosɛbɛ ko a kelen tɛ décision ta ayiwa a bɛ bɔ n'a bɛ décision ta olu fana b'a dɛmɛ décision kɔnɔna la donc président kelen ka kuma fɔ kɛnɛ fɛn journaliste ye n'o ye Koeman o kuma de ma diya Ronald Koeman tiɲɛ a ko di ko Barca président kosɛbɛ ko a ye nin bɔli min kɛ nin tiɲɛ ko bɔli lankolon don ko nin ko cogoya i b'a fɔ ne kan ka sigi ka kuma de kosɛbɛ o ma kan ka na journaliste kɔnɔ kuma suguya dɔw bɛ yen ayiwa kama kan ka fɔ journaliste ɲɛmaa kan mɛn tiɲɛ ko nin ye sokɔnɔ kuma de ayiwa ko mais ale ni président cɛ ko sisan ko gɛlɛya dɔɔni b'u ɲɔgɔn cɛ mais k'u bɛ ka bɛn dɔɔni ko mais a ye baara min kɛ nin ko baara lankolon don ayiwa ko a kuma la ka dan tɛmɛ kojugu ne ye Ronald Koeman a y'o fɔ i b'a dɔn a bɛ fɔ nin ma cogo min na a bɛ fɔ nin ma ko classe nin ye classe de ye non bura président jɔ t'a la Koeman a ko fɛnɛ a ko di a ko président ko ni président y'an ka jeu équipe kɔnɔ kosɛbɛ ko ale entraîneur n'o de ka d'ale ye siga t'a la ko mais ko a kɛcogo ko de fɛnɛ a kɛcogo de k'i b'o de jateminɛ a ye mot yɛrɛ de sɔrɔ sisan président kan ka wele de ka na w'u sigi bureau kɔnɔ mɔgɔ tɛ yɛrɛ k'a fɔ mais ka taa anw wele k'anw sigi ka nin sugu fɔ an ɲɛna an b'a bisigi dɔrɔn i b'a fɔ k'i entraîneur gɛnɛ awɔ Zimbabwe Coupe d'Afrique la, Sénégal de Burkina na. Kosɛbɛ. Wa pour le moment Coupe d'Afrique la. Awɔ. Yu entraîneur. Tiens. Croate u y'a labila. Awɔ. Mais Zdravko Lagazuruzik. Croate de u y'a labila. Tabarikala. A fɔ ma séparation à l'amiable. Ɔhɔ. O n'a bɛnna ko la. Ayiwa. Mondial la i b'a ka fɔ éliminatoire min kɛ mondial la. A ye nul de kɛ contre Afrique 0-0. Kosɛbɛ. Éthiopie y'u ci 1-0. Awɔ. O de ma bɛn o ma u y'a labila. O entraîneur joli la gagné? Egypte ma ta gwen. Egypte y'a ta gwen. Zimbabwe yɛrɛ ma ta gwen. Burkina fana ta gwen. Y'a ye. Awɔ. Cercle Nord. O y'a bila. Ghana fana o fana gwen. D'accord. Bura ambition bɛ mun na tan t'u bolo koyi. O ye tiɲɛ. Ɔhɔ. Ayiwa. Mun ye basketball ye. An bɛ don o kɔnɔ sanfɛ celu. Kosɛbɛ. N b'a fɔ fédération malienne de fédération internationale de foot de basket. FIBA monde. Kosɛbɛ. N'o y'a président Amani Ɲani. A seginna k'a ka baara daminɛ kura ye. Wa. Tabarikala. Donc nin ko. a kun ye maliyɛn bɛ kumasi wuli ka jɔ. Tiɲɛ. Amani Ɲani a kun ɲangira. a yɛrɛ kun ye baara bila fɔlɔ. parce que kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ k'a ka mandat kɔnɔna la. ka to fédération président la. ko musomaninw mɔgɔtigi fitininw. ko sekɛriw ma. k'a to fédération président la. Ayiwa. ko a bɛ se ka kɛ a tun b'a kalama. a ye ɲɛ tugu a ko kan. Amani Ɲani kɛr'i kalama. kuma fɔlen. Amani Ɲani a bɔra a place la ko k'a ko ɲɛɲini. Kosɛbɛ. donc n'o f'u ma o la mun ye basket FIBA. Awɔ. u ye commission indépendante dɔ sigi. Tiɲɛ. commission indépendante kɔrɔ minnu bɛ baara k'u yɛrɛ ye. Kosɛbɛ. o tɛ mɔgɔ ka danganiya kɔnɔ. Awɔ. donc u y'olu commission sigi kɛnɛ kan ko ka enquête k'a ko u ye enquête kɛ. Kosɛbɛ. enquête sen fɛ. Awɔ. u nana k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mun ye Amani Ɲani. a tun tɛ nin ko kalama k'a to fédération basket. A jabajɛlen don. a jabajɛlen don a tɛ foyi kalama la. Bɔrɛ ma FIBA de mɔgɔ aw t'an ka cɛkɔrɔba dɔ de na cogo di de. donc n'i y'a lajɛ sa. u kɔni u y'a yira k'a fɔ ko a jabajɛlen don a tɛ ko kalama la. Kosɛbɛ. a nɔ t'a la sen t'a la a bolo t'a la. Ayiwa. wa a tun bɛ baara mun na k'a sigi a nɔ la. Tiɲɛ. n'o ye commission indépendante u y'a baara kɛ. O tɛ Amani Ɲani ye wa. mais mun ye Amadou Bamba. ani Umar Sisoko Yanki. Awɔ. ani Ariyo Mayiga. Kosɛbɛ. ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ninnu olu ka subvention ma se ka wuli fɔlɔ. Kɛbolo kɔ. kɛbolo kɔ. Bama yɛrɛ bɛ kaso ma la Bura. i y'a ye. a tɛ kalo ka bɔ sa. npogotigi fitininw. Bura bi kɛra maa wɛrɛ min kɛ tɛna ko f'i ye wa. Haruna B. Mayiga. mais u bɛ k'a ko fana jate. très sage. u bɛ k'a ko fana jate. a tɛ nin kalama a da t'a la foyi. ale fana silannen don fɔlɔ. provisoirement. fédération basket président. Awɔ. B. Mayiga. mun ye commission indépendante. u ko responsable saba wɛrɛ bɛ yen. Kosɛbɛ. k'u bɛna olu fana ɲangi. ala kana kɛ dɛ. 3 responsables k'u bɛna o fana ɲangi. u b'a la ka président tɔgɔ de f'u la. secrétaire général ani premier vice président. président jumɛn. Haruna B. Mayiga. ani secrétaire général. secrétaire général Mayiga ani premier vice président Amadou Traoré. Bura u bɛna bi u kan dɛ. u bɛna olu fana de sisan wa. siga foyi t'a la mais FIBA bɛ ka bi u kan Bura. u ka mun bɛ na. degeli karamɔgɔw bɛ ka maga ka musomaninw na entraînement kɛyɔrɔ ni u commission président ni a ka danga Bura olu ka mun b'o la u ti bɔ a kalama a ti ɲɛ f'u ye. o de la samiya la u b'a fɔ ko muso ka fini n'o kiyɔrɔ bɛ datugu. i m'a ye bassin na kulɔtini mana don dɔrɔn npogotiginin ninnu na o ɲɛ ka na. Bura n'u fɛnɛ fini dɛmɛ o ta kɔ sali bɛ fali min kɛ sali tɛ fa bilen dɛ. ni muso bɛ jouer. u ka bulubɛsi de don.
n'o ye poromesi don maa kelen t'a sali kɔnɔ na ko fiɲɛ dɛ n'o ye poromesi don k'u bɛ basigi kɛ n'a ye bura ala anw yɛrɛ an t'a a reportage an t'a kɛ bi dɛ u k'u t'o ɲɛ dɔrɔn mais pour rappeler o de y'a to c'est-à-dire ko an kana gɛrɛ a la fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an gɛrɛ a la o de y'a lamu yɛrɛ parce que a bɛ se ka fɛnw don k'u sutura mais ni delila k'a fɔ yan nɔ bolo n'i taara yɔrɔ min na i b'a ye u bakisɛtiw la pilati surunun b'u la olu bulon su kolen don sitanɛ bɛ ala k'an kisi e ma ye journaliste dɔw bɛ yen nɔ e ma ye olu bɛ muso ka balontan la i n'a fɔ bali naani parce que n'u kɛra ka caman bɛ yen u ka polisi jalan n'u kɛ siga t'a la an bɛ to kunnafoni na sa basketball tiɲɛ voilà fɔ mun ye état ivoirien n'o ye Alassane Dramane Ouattara a ye sɛbɛnwari miliyɔn 100 o di a ka basketteur ma minnu bɔra Wuranda kɔsɛ in na minnu bɔra Wuranda kɔsɛ in na o kɛra deuxième de subhanallah n'o ye Alassane Ouattara a y'a di a ka premier ministre ma n'o ye Patrick Achi o de taara wari di basketteur ma miliyɔn 100 o ka kɛnɛ kan ministre des sports n'o ye Pauline Dano a tun bɛ kɛnɛ kan chaque kilo kelen sɛbɛnwari miliyɔn 5 o de sɔrɔ. Bon, pour et quand je sera que deuxième mondial pour une première fois dans l'histoire du basketball africain pour adormer Mohamed Ouali Chine deuxième mondial Mali basket de kelaw Côte d'Ivoire ça on les fait avec la médaille de chevalier de l'or national il ka muso bɔra ka Coupe d'Afrique ta sansa Égypte kana na pour adormer kelema duma d'accord bon n'a min ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ ko an k'olu ti mɔgɔ minnu motivé don récompense b'a la ka k'u ye an ka Allah. Non, voilà, c'est vraiment au cas. C'est dommage. Il y a al sisal do bena wole la ku bana kutina ko parce que ko primo be no. Depuis qu'ils ont pris ka masara ko katina. Mais ajodo. Amaino. Jamana ko be me mo fele bolo de bu ko bara la. Ajodo de an ti jigala de. Jamana kono den baram kan mo kan jamana ko blog. Ko la ka wori cien. Ni ministre be voyager mo ko duru wolo flan. Ko bi dem no olu shiro la de o se ka donya primo na. D'accord, am to proponu na. On do Manchester City kono wa zonala be défenseur do. Kosobe ni a tɔgɔ Benjamin Mendy awɔ waati na a kɔni a tora u y'a to kaso la Benjamin Mendy a ka procès yɛrɛ a kan ka kɛ le 24 janvier donc n'o ye procureur o ma sɔn ka labila donc défenseur dɔ a bɛ jouer fɛn na Manchester City la kosɛbɛ Benjamin Mendy awɔ muso 4 tiɲɛ olu de nɔ yɛrɛ la k'a fɔ k'a bin'u kan a bɛ f'o ma viol 4 cas de viol denmisɛnninw wa muso 4 cas de viol kɔni ye muso de ni denmisɛnninw don pédophile ni fɛn de tun bɛ fɔ la ne ma deli ka f'i ɲɛna muso kɔrɔbalen mɔgɔ tɛ bin o kan bon tubabu muso fana ka viol muso kɔrɔlen o n'a nana f'i ɲɛna ko karisa binna kan bura a da gɛlɛgɛlɛ de k'a ca kun nkalontigɛla don sidi tubabu fɛ yen ni muso ye nkalon da i la ni ala ma fara ye bamanan la dɛ o tiɲɛ o tiɲɛ dɛ tubabu fɛ ni selu ma ka ban ni selu ma ka ban e se k'i dala cɛ k'i selu ma o bɛna nkalon fabriquer k'a da i la cogo o cogo e bɛ surtout ni wari b'i kunna fana yɛrɛ ne ma don o ka fisa ne donna ne ma fɛn ta ni selu ma ka ban cɛ sɔrɔ fabriquer k'a da i la i bamanan la muso fitini ni fanga tɛ mɔgɔ la n'o ko ko mɔgɔ binna kan an b'o ɲɛɲini mais npogotigi kɔlen bɔ bɛ muso kɔrɔbalenba kana don ko karisa binna kan nkalon ala k'an kisi 4 cas de viol ani ko agression sexuelle kelen ayiwa o yɛlɛ ka dossier la na kɛnɛ fɛnɛ bɔra ɲɛnabɔba tɛna k'a ye fɛ yan ale fɛnɛ ni wari b'i kun i bɛ bɔlɔn wari sɔrɔ i tɛ muso dɔ furu mɔgɔ ɲɛnabɔba tɛna k'a fɛnɛ yan silamɛ jamu de b'i la i bɛ se k'a furu fo muso 4 fura min fɛ jogo ka sira t'o la koyi mɔgɔ min jogo ka jogo o t'o ko ninnu ye koyi an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko n'a ye wari sɔrɔ k'a bɛ wɔɔrɔ furu ka misiri bila a ye jɛnatigɛ k'a bɛ ka ditɔni ye ko n'a ye ditɔni sɔrɔ don o ko sa yɛrɛ ditɔni k'a bɛ muso wɔɔrɔ furu ka se ka bɔ silamɛya la an bɛ dɔn ala ka hinɛ a la Égypte n'o ye Carlos Queiroz a kɛra Égypte sélectionneur national ye o ye ne ta wa o ye fɛn portugais don ayiwa Carlos Queiroz bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ faamuyalenba don balontan na kosɛbɛ a ye coupe du monde 3 de kɛ a ye 2 kɛ ni Iran ye tiɲɛ a ye 1 kɛ ni Portugal ye awɔ a ye Real Madrid a y'o fana entraîné tuma min na Zidane Ronaldo ani Beckham tun bɛ Real la a y'o entraîné les Galactiques Alex Ferguson a k'o ka fɛn Manchester United la kosɛbɛ n'o ye Carlos Queiroz awɔ donc Égypte y'a ta k'o entraîné de c'est entraîné ɲuman sɔrɔ de dɛ c'est ça on appelle ça des grands entraîneurs tabarikala d'accord an bɛ taa sugu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka don commission africaine kɛnɛ o bɛ kɛ allo
Anya famu ga me u no bala wa. Ah. O tak ita fami kala be reji jugudi ndrege. Aisa, ita fami kala be reji la jugudi. Ayingo. Ne soye. Ne eta ko mi shwe ne ebe kan da na jugudi. Ebe sisi ma jugudi. Allo? Ah. belebelew la a ti sabati k'i yɛrɛ ka kobaw lama aji sɛki ti ha dara ka bɔ ɲaro karamɔgɔ la belebele a kɛlen bɛ ka kabako lama ka na ni ni bingani terikɛ wala bingani do wala binu quoi mɔgɔw ka jugu jugu ka bɛna kɔlɔlɔ yɛrɛ mɔgɔ dɔw sigilen gansan na ten dɔrɔn ko k'u ma réagi sungun tɛ mɔgɔ bɔ sungun tɛ kalama k'i bɛ réagi o la wa jɛnɛya ayi fɛnɛ sa jɛnɛya jɛnɛya fɔ ka bɔ kalama k'i bɛ réagi o la dɔ fɛnɛ bɛ ka ne wele ko Abdulaye bɛ ma ko ma biya k'a jogo de b'a la olu tɛ k'olu ma réagi e ta yɛrɛ sɔrɔ sa i bɛ réagi cogo di tɛmɛ min kalama non o tɛ jɛnɛya mɔgɔ bɛ jɛnɛya kalama f'i bɛ réagi o la an taara u ko n'u bɔ fɛn an tɛ mɔgɔ b'o kalama ɲɛmɔgɔ b'o kalama cogo di bura u b'o dogo de u y'a lamɛn yan Sylvia resume ni ya fɛn na awɔ mɛ biw tɔn jɔn mi ka a ɲɔgɔn bi yan WhatsApp kan wala subahana manzi kan sini tiamisin a b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ aji sɛki tihami aidara dɔnni ko nafa dɔnni ko tisiri an karamɔgɔ anw wasara C'est le son d'une aventure qui démarre. Un réservoir plein d'échelles pour motiver dans cette aventure. Nous tous, nous sommes ensemble, nous sommes prêts. L'aventure commence. Ni n'a ye ɲɔgɔn don min na i bɛ mɔgɔw ɲɛnama kelen d'a ma ka na n'a ye fila awɔ n'o tɛ n tɛ dɔwɛrɛ fɛ o. Sikatara. Go well. Librairie et de la réussite kalantigɛ abarani kalankelenw ma dafa aw ka kalanko o jɔrɔ o banna a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga la sabu n'andré fila dɔrɔn parce que jeune ninnu to yen quoi n'o to dimanche la i bɛ se ka jeune ninnu passer n'andré fila di dɔrɔn quoi jeune ninnu passer min ye secondaire lycée ka taa bila université allo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen oui ça va d'accord problème foyi t'a la ne yɔrɔ bɛ diya ah d'accord n'ala sɔnna a b'a mɛn jɔn o man kɛnɛ dɛ merci Siri ko k'i ka ji dɔɔni k'i koliji la k'i ka taa dɔɔni marakɛra la a bɛ faransi k'a tari ka bura kɔnɔ ko Siri ka fɔni kɛ ka fɛ yan wa ali dɔwɛrɛ k'i ka taa dɔɔni ko sixième ko a ko k'i k'a maîtriser k'i ka le sixième de mu ka bɔli fɔ ɲɔgɔn na plus de 7 mois ko fɛnɛ mun yɛrɛ Mori Sow wala ale ma wele sa k'a terikɛ yɛrɛ de ye k'a bɛɛ tɛna wele k'a na ɲɔgɔn ala fara cogo min k'a wele a taara tuguni a bɛ sanfɛ yɛrɛ bɛ duguma de Dawuda Keyita Dawuda Keyita
librairie de la réussite an ka denmisɛnninw ka ɲɛta o sabati yɔrɔ. Ka des journées wa ko a ɲɛ ka misɛn dɔɔni. Derge ni ɲɛma misɛn Mali wa kuran ma tegu ma jɔ la orisa bɛ bolo avenir si fana fɛn b'an bolo bagan kuru sanfɛ mutukana muru ye n'a sɔrɔ denmisɛnw siri b'a kan bɛɛ b'a ɲɛfɛ siri ka kan sɔrɔ voisin bɛ sɔrɔ ka bana machine ni ayi su b'a mais 21 de don sugu sɔrɔ a waati bon n'a sɔrɔ misira la kan peut-être ayi 21 ba siri sira mais caman minnu taa n'an yɛrɛ quoi 18h 2h de taa 18h 19h 20h b'a sɔrɔ donna ne bɛ na ma jan fɛn ci ma fɛn tila o fɛn ci ma kɛmɛ ne ta bali o ta ma wa an b'a changer ba Silvula groupe wasabu baden de bɛ yen olu b'a lamɛn o b'a sɔrɔ hali balo kuma tɛ f'u ka fɛn sanfɛ n'a fɔra ko jɛka fɔ ka sɔrɔ dɔrɔn b'a ta k'a bila sanfɛ mɔgɔ baden de misa jinɛ kɔnɔ k'u b'a lamɛn olu sanfɛ a groupe min b'a ta minnu b'a fɔ c'est trop n'a groupe dɔ b'a yɔrɔ tɛ foyi ni silamɛya fɛ i ye dugukɔrɔni ka kuma i ye dugukɔrɔni ka fitidala kasi y'a kuma kan mɛn Burama y'a mɛn a y'a f'i ɲɛna n'ale bɛ fitidala kasi kɛ kun minnu b'a la o de b'a bila fitidala kasi la kosɛbɛ dugukɔrɔ a ka fitidala kasi de man ɲi n'a y'a kɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ don jamana kɔnɔ Burama min fɔ dugukɔrɔni ɲɛna an bɛ don min na ko bibi in na a bɛ kasi fɔ ka ɲɛ ci ale bɛ ka fɛn fɔ ne bɛ k'ale bila kasi la Burama de kɛmɛ diɲɛ taala ye bi o ma ɲi dɛ o kɛmɛ diɲɛ taala de bi donc dugukɔrɔni Burama kasi la b'a faga a sagola dugukɔrɔni Burama a kasugu ma ɲi a kasugu ma ɲi a mɛ jɛjɛna a fana b'an jija dugukɔrɔni pour que wulafɛ kasi kɛ fitidala kasi kɛ an b'an jija a ye cogo minnu fɔ an k'o cogo bila n'o cogo bɛ mɔgɔ min na o k'o cogo bila tabarikala balimaw kana ɲɔgɔn kɔ labila siɲɔgɔn kana ɲɔgɔn lebu kosɛbɛ terimaw kana ɲɔgɔn kɔ labila o tiɲɛ mun ye faamaw ka surafɛn minɛ dabila Francis a dabila ayiwa a ne m'o dɔrɔn bɛɛ ka jugu ɲumanya ta ayiwa voilà Ibrahim Ceri Sumaworo ko dɔnkili nana k'a diyara ale kojugu ko dɔnkili mun ɲɛnafin ma ale la kojugu dɔnkɔrɔni ayiwa an ka don compétition africaine kɛra yan compétition africaine football Burama bɛ don ale kɔnɔna na bi an b'a daminɛ Ligue des champions des clubs africains ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kɔnɔ minɛn na i b'a ye k'a fɔ Mali ka représentant Stade de Bamako Burama ale ni AS Sonabel ka bɔ Burkina Faso olu tun bɛ ɲɔgɔn na depuis match aller Stade bɛ taa baara fan kelen kɛ Yaoundekaw fɛ yen ni Sebaya 1 ani Kanangolo Bisa donc bɔlɔntan kɔni a tɔ tɔlen tile 1 bɔɲɔgɔnko Burama fédération ye papier sɔrɔ ka bɔ CAF yɔrɔ la Burama ko ka match kɛ huis clos de a kɛra huis clos de a kɛra huis clos de et puis an ye gɛlɛyaba fɛnɛ sɔrɔ bi Burama b'o fɔ fédération malienne football mɔgɔw ɲɛna u ka commission d'organisation Burama ka kangari gɛlɛn daw ye bi u ni kunnafonidilaw mɛnna ɲɔgɔn na kosɛbɛ da in na ye dɔw yɛrɛ diminen sɛgɛnna ka taa so kɔnɔ Burama i bɛ na i b'i ka carte u ko an ma de journalistes bɛ don mais zone 1 2 n'i ma test covid kɛ i ti don ye yarɔ interview kɛra ni don pelusu dawole mais i bɛ se ka don n'i ka carte de presse ye Burama n'i nana i ka da la n'i ka carte de presse ye stade donda la par exemple n'i yɛrɛ jɛ ka fɔ carte bɔ yɛrɛ b'a fɔ k'u t'o reconi ko fɔ AGSM carte ne kɔni y'a mɛn k'i bɛ AGSM na i bɛ organe dɔ de la fɔlɔ ye an bɛ don yen ka tila ka na tribune fɛnɛ na n'i bɛna k'a fɔ k'i bɛ don ka taa presse mɔgɔ sigiyɔrɔ Burama polisi minnu bɛ jɔlen bɛ yen ko consigne dir'u ma ko mɔgɔ si kana yɛlɛ journaliste carte bɔra ka yɛlɛ la Burama polisi de ko net maa si tɛ yɛlɛ ko de fɔra olu fɛnɛ ɲɛna donc ni a fɔli kɛra ɲɛna Burama fédération de kelen sɔrɔ ka f'u ɲɛna ani commission d'organisation vraiment ye gɛlɛya sɔrɔ bi u k'a labɛn ka ɲɛ u k'a labɛn ka ɲɛ bi ta ma ɲɛ dɛ Burama tiɲɛ yɛrɛ la très mal organisé an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Burama ne bɛ mun fɔ dɔrɔn u ka kow nɔgɔya Europe yɛrɛ fɛnɛ a ye maa minnu tile kelen yɛrɛ kɔnɔ a y'olu ka maa min fɔ hali an ta ma s'o ma fɔlɔ
mais sisan olu bɛ ka ko nɔgɔya n'a fɔra ko k'a tɔ ka fɛ ka nin papier bɔra a bala bɛɛ la sinon fédéral ye papier bɔ ko c'est-à-dire on se muru kita 50% bɛ don fédéral ye papier bɔ o de kun bɔra mais kafu tila ka ko u ye papier sɔrɔ ka bɔ kafu yɔrɔ la ko ka machine wuli kule a gɛlɛyara dɛ olu fana mɔgɔ min bila organisation bura n t'a dɔn u ma faamuya de olu fana lawula kama de wa au moins ça nous fait non c'est même vraiment Ligue des Champions kɛra min ma fɔ n'a kan'o fana appliquer mɔgɔw kan c'est pas bon donc Stade Bamako bura ale kɔni ye seba ɲuman ta bi i b'a ye k'a fɔ depuis sanga seginna waati moment Kulibali a bɛ ballon dɔ ta k'i diya don Sonabeli ka 15 kɔrɔ bura défenseur bɛ tacle da ye ka bɔ ka bin penalty Abdraman Traoré Herba bura a bɛ gardien ta contre pied la k'o ci jɔ la i b'a ye k'a fɔ sanga 18 kɔfɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sanga 26 bura i b'a ye k'a fɔ Stade bɛna corner dɔ sɔrɔ ballon bɛ da tribunal fan fɛ o b'a sɔrɔ fɛn min Burukina bɛ u kɔ donnen bɛ Medina Kura ma donc fɛn min ye corner bɛ ti Ahamadu Jara fɛ bura Abdraman Traoré kelen Herba bɛ wuli ka ballon sɔki Burukina bɛ bɛɛ kunna ballon bɛ t'i da Sonabeli ka jɔ kɔnɔ 2-0 i b'a ye k'a fɔ bura an bɛ t'o la sanga damadɔ kɔ tuguni sanga 40 sanga 1 Stade bɛ ballon dɔ sɔrɔ caman bolo fɛ mouvement d'ensemble u bɛ ballon di Moussa Diakité bura a b'i yɛrɛ siffler bura ka ballon gosi à peu près 38 mètres bura Burukina gardien a b'a biri a kɔ bɛ ja ballon bɛ bɔ a wo fɛ ka t'i da Sonabeli ka jɔ kɔnɔ mi-temps bɛ kɛ 3-1 bolo bura bɛ ka mi-temps kɔni bɔlen de sa yɛlɛmaniw caman bɛ kɛ fan fila bɛɛ nka sanga 50 ni sanga 4 waati Burukina bɛ ka kalama ni 23 Abdoul Konaté carton jaune 2 a bɛ n'o sɔrɔ a bɛ kɛ rouge la en tout cas ballon tɔ bɛ kɛ ka ban 3-1 ka taa Stade kanu na donc fɛn min essentiel tun kɛra ka ban Salisu ta force deuxième mi-temps u bɛ qualifier ka taa tour prochain na o ni Orient bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ballon ta kuncɛlen an gɛrɛla degeli karamɔgɔ fila la an y'a daminɛ Stade Bamako non Burukina bɛ fan fɛ Eric Zie Ouattara a une fois son qualité main que celui bi en a déjà le voilà merci voilà nous avons vécu une rencontre hardement disputée nous devions absolument gagner ce match et c'était l'équation de départ j'ai demandé à mes joueurs beaucoup d'implication dans le jeu beaucoup de rythme, d'intensité et d'entrée de jeu c'était cet état d'esprit malheureusement nous avons été très vite dans une situation où nous avons concédé un penalty très vite et les jeunes n'ont pas encaissé le coup. Et il a fallu qu'ils se reconduisent rapidement parce que les gens restaient dans la contestation par rapport à ce penalty et c'est dans cette foulée qu'on a encaissé ce deuxième but. Mais ils se sont après ça vite remobilisés pour se remettre à l'endroit pour chercher bien sûr à marquer avant de partir. On a procédé à des changements tactiques. Venir avec une défense à 3, mettre un deuxième attaquant. Ils ont poussé, je leur ai demandé de l'investissement, de l'abnégation. Là-dessus, ils l'ont fait, ils se sont battus. Et malheureusement, ils n'ont pas pu. Et après, sur une faute d'un gardien de but, ça peut arriver. Alors, daga tɛ ninnu kɔ wa aw tɛ mɔgɔ mina mina defensa tura de n y'a fɔ dɔw bɛ sule kun bɛ kusule n ko nin tɛ ninnu kɔ dɔ minɛ kura ma yan ni ninnu kɔ dɔ kulo ko sari bɛ wɔɔrɔ kɛ ninnu na bi nin tun ye Burukina bɛ ka degeli karamɔgɔ ale kɔfɛ Christophe Garte ka Stade degeli karamɔgɔ a bɛ fɔ bi an ka jɛ ka fɛnɛ la bɔlɔnda kuncɛlen kɔfɛ. Tout d'abord, je suis très heureux, très fier. Je félicite mes joueurs, vraiment qui ont été exemplaires, qui ont respecté les consignes, le plan de jeu mis en place et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Certes, la victoire 3-0 et peut-être ne reflète pas la différence entre les deux équipes, parce que l'équipe de l'AS Sonabel est une bonne équipe, avec un gros potentiel offensif. Mais les joueurs connaissaient aussi bien cette équipe. Et le plan de jeu qu'on a mis en place pour contrecarrer leur offensive a bien fonctionné. Et à ça s'est ajouté la réussite avec un penalty, un but sur corner. Voilà, les coups de pied arrêtés, on travaille, on est récompensé. Et puis, troisième, Diakité tente sa chance, mais bon. Ayiwa ni tun ye degeli karamɔgɔ fila kumakan ye bura dɔn an bɛ se ka min kɔni fɔ Stade Bamako ye turu fɔlɔ tɛmɛ bura ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ɲinan e ko ɲinan tɛ sari ka san ye wa parce que Orient bura ɲinan Orient fɛnɛ taa cogo la dɛ kafu ye papier fɛnɛ bɔ bura ko jusqu'à nouvel ordre fɛn min ye Guinée bɔlɔntan u ka match internationaux k'a si tɛ taa Conakry Guinée dugukolo kan tuguni
donc nous n'avons fait en témoignage on a payé pour chérie ou ka sɔn ka bɛɛ kɛ Bamakɔ voilà ça de ka 2 la aller la retour la ka cɛ ka 1 0 ɲɔgɔn k'u la ɲina kɔni bɔra vraiment ɲina 5 kɔnɔ ni sadi jɔ bɛ se ka don ligue champion kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ donc bi balontan saba fɛnɛ kɛra message de Ngozi ka bɔ Burundi ale ni Union Sportive de la gendarmerie ka bɔ Niger kɛra 1 ani Kanangolo ka taa Niger kɔnɔ fila bi kun kɛra ale la 1 ani 1 Stade Sonabel ci 3 ani Kanangolo Diplomatique ka bɔ Centrafrique ale ni JWN Galaxy ka bɔ Sona fɛn min ye Diplomatique mɔgɔ gɛnna 1 ani Kanangolo donc bɔra coupe kafu la n ka représentant Binga Buse yɛrɛ tun y'a finan ko u ye dugumɔsira de ta k'u kunda Libéria kan an ye kibaruya sɔrɔ bi k'a fɔ u kɔni Kɔrɔwari dugu laban u y'o traversé nka u y'u ka bisi jɔ ye ka katikatu de ta sisan ka don fɛn min Libéria kɔnɔna na wulɛ na an bɛ don waati min na o y'a sɔrɔ ni capitale cɛ kilomètre 236 kan ka don bi minuit waati ka sababu kɛ ka bɔ Kɔrɔwari dugu laban na ka taa Libéria bɔra ko sira tɛ yen katikatu de bɛ taa ni mɔgɔw ye. bon n'an tun ye Benga ye an tun b'a to championnat deuxième ma bɔ. Olu tun b'a to olu ka taa. A gɛlɛyara dɛ. N'i bɔra nin tu la sisan parce que ni avion ta dugu min na i kan tɛ se ka se dugu min na olu ta cogo di. A bɛ gɛlɛya. A bɛ gɛlɛya. A bɛ gɛlɛya dɛ. En tout cas a kɔni bɛ dugawu kɛ Bura u kan ka jouer dimanche yɛrɛ. O kan ka don su in na minuit waati an ye kibaruya min sɔrɔ ni kɔrɛ ma kɛ fiyewu u bɛ don minuit dimanche u ni Breweries ka bɔ Libéria kaw fɛ yen u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ Monrovia. Yɔrɔ nin ye danger. Kojugu de yɛrɛ surtout duguma sira Bura surtout Côte d'Ivoire ni Libéria o dugu kunda minnu bɛ yen Bura kilan bɛɛ ye rebelle kɔrɔw de ye. A dugu sira man ɲi an ka na ɲɔgɔn ye. An bɛ dugawu kɛ. D'accord an bɛ don kunnafoni minnu na n'o ye championnat européen an bɛ don kɛnɛ kan. Awɔ. N'o ye France ka Ligue 2 ale 8e journée baara bɛ daminɛ sini. 13h Sochaux ale ni Paris FC. Awɔ. Sochaux ye favori match na Sochaux kan ka gagner 2-1. 13h Toulouse Grenoble. Kosɛbɛ. Na Toulouse kan ka gagner 2-0. Ayiwa. 17h Bastia Caen. Match la n'a ma gagné de Caen bɛ gagner 2-1. Awɔ. 17h Dijon Dunkerque. Match la Dijon kan ka gagner 2-1. Awɔ. 17h Nancy Le Havre. Match fana Nancy kan ka gagner 1-0 ou 2-0. 17h Nîmes Amiens. Kosɛbɛ. Nîmes kan ka gagner 2-1 ou 2-0. Awɔ. 17h Lyon Guingamp. O match la Guingamp ale ye favori. Tiɲɛ. Kan ka gagner 1-0 ou 2-1. Ayiwa. Sini 17h Pau FC Valenciennes. Kosɛbɛ. Match kun ka tiɲɛ Pau FC bolo a cɛli ma bɔ n'a ma kɛ nul o bɛ gagner 2-1. Awɔ. Queville Auxerre fana 17h ye. Match la min ye Queville ale kan ka gagner 2-1 ou 2-0. Kosɛbɛ. 17h Rodez Ajaccio match la Rodez ye favori kan ka gagner 2-1. Ayiwa. Donc n'an bɔra Ligue 1 6e journée o baara fana bɛ daminɛ su na. Strasbourg ale ni Metz maa min bɛ o match kɔrɔ o y'a sɔrɔ Strasbourg ka 3-0 bɛ Metz la. Kosɛbɛ. Habib Diallo. Awɔ. Sénégal a ye doublé kɛ. Awɔ fɔ kɛ. 45 minutes en 45 minutes. O match tun ma ban fɔlɔ. Ayiwa. Mun ye sini 15h Lens ale ni Lille olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Kosɛbɛ. O match la mun n'a ma kɛ nul ye Lille bɛ gagner 1-0. Match banna dɛ. Strasbourg gagna 3-0. 3-0. Awɔ. Donc Lens Lille n'a ma kɛ nul ye Lille bɛ gagner 1-0 ou 2-1. Kosɛbɛ. Sini 20h Saint-Etienne Bordeaux. Awɔ. Match la Saint-Etienne fana ye favori kan ka gagner 1-0 ou 2-1. Et dimanche 11h Nice Monaco. Awɔ. Match la n'a ma kɛ nul ye Nice bɛ gagner 2-1. Kosɛbɛ. Donc 13h Angers Nantes. Awɔ. Dimanche 13h Clermont Brest. Tiɲɛ. 13h Reims Lorient. Awɔ. 13h 3 Montpellier. Kosɛbɛ. 15h Marseille Rennes. Tiɲɛ. Et 18h45 Paris Saint-Germain Lyon. Tabarikala. Angleterre n'o ye 5e journée. Angleterre. Newcastle ale ni United. Tiɲɛ. Leeds ka 1-0 tun bɛ yen k'a dɔn n'a banna combien la. Awɔ a fana tun ma ban fɔlɔ Leeds ka 1-0 de tun bɛ yen. Ne bɛ o match kɔrɔ tuma min na. Ayiwa. A kɛra 1. D'accord donc min ye sini. Sini. Wolverhampton ale ni Brentford. Awɔ. O match la Brentford ye favori en déplacement n'a ma kɛ nul o bɛ gagner 2-1. Kosɛbɛ. 14h Burnley ale ni Arsenal fana ye favori. Tiɲɛ. Arsenal kan ka gagner 1-0 ou 2-1. Awɔ. 14h Liverpool ale ni Crystal Palace. Liverpool kan ka gagner normalement 2-0. Kosɛbɛ. 14h Manchester City ale ni Southampton. Tiɲɛ. City kan ka gagner 2-1 ou 2-0. Awɔ. 14h Norwich ale ni Watford. O match la Watford fana ye favori en déplacement n'a ma kɛ nul o bɛ gagner 2-1 ou 3-1. Kosɛbɛ. 16h30 Aston Villa ale ni Everton. O fana match gɛlɛya b'a la. Ayiwa. N'a ma kɛ nul ye Everton bɛ gagner 1-0 ou 2-1. Kosɛbɛ. Donc mun ye dimanche ye sa 13h Brighton Leicester City. Awɔ. 13h West Ham Manchester United. Et 15h30 Tottenham Chelsea. Awɔ. Dimanche. Kosɛbɛ. Espagne 5e journée. 5e journée. Celta Vigo Cadiz. Cadiz ka 2-0 tun bɛ match tun ma ban fɔlɔ. Cadiz ka 2-0 tun bɛ yen. Ayiwa. Donc an banna Cadiz 2-1. 2-1. Cadiz gagnera 2-1. Kosɛbɛ. D'accord.
Sini midi, à la fois qu'on a allé chez Tafi. Chez Tafi allait favori en déplacement. Ah ouais. Pas gagné 1-0 ou 2-1. Voilà pour qu'il a pas match là. Je savais qu'il faut en gagner. 14h15, Atletico Madrid, Atletico Bilbao. Ah ouais. Atletico Madrid fait favori quand a gagné 2-1 ou 2-0. 16h30, LC allait de Levante. On a gagné le Levante, il a gagné 2-1. Ah ouais. 19h à la veste au Osasuna. Osasuna fait favori en déplacement quand a gagné 1-0 ou 2-1. Ah ouais. Dimanche midi. Il a le Maroc Villarreal. Moi, je me Villarreal pour la Tchélie Mabo. On a gagné le gain 1-0 ou 2-1. Ah ouais. Ou gain 2-1 ou 2-0. Villarreal. Donc, contre le Maroc. 14h15 dimanche, Real Sociedad FC Séville. 16h30 Betis Séville Espagnol. 19h FC Valence et Real Madrid. Et lundi 19h FC Barcelone Grenade. Tiens. Donc, nous Italie. Italia. 4e journée. Shuna, ça sur la ligne Torino, mais voilà. Ah ouais. On m'a dit que avec Shuna, ça sur le Torino. Donc, moi, Chine. 13h, Genoa, à Fiorentina, mais on sort. Ah ouais. Donc, au match là, moi, Genoa. Allez, favori au match là. Torino gagne 1-0. Torino gagne 1-0. Et ça sur le Shuna 1-0. D'accord. Donc, Chine. Moi, Genoa, à Fiorentina, Genoa, quand on gagne 1-0 ou 2-1. Ah ouais. 16h, Inter à Bologne. Au match là, Inter quand on gagne 2-0. 18h45, Salaire. Nitana, Atlanta Bergamo, fait favori en déplacement. On a gagné 1-0 ou 2-1. Tiens. Dimanche, 10h30, Empoli Sampdoria. Sampdoria fait favori en déplacement. On a gagné le gain 1-0 ou 2-0. Sampdoria. Donc, dimanche 13h, Venise à la Spezia. Dimanche 16h, Hellas Verona au Roma. Dimanche 16h, Lazio Cagliari. Dimanche 18h45, Juventus Milan AC. Lundi 18h45, Udinese Naples. Allemagne 5e journée. Allemagne. Sur la table, elle est Grèce pour le mais non. Je vais faire ma banque. La table, Grèce pour. Aïe. Donc, nous, elle était belle. Allez, c'est pas sur le bien. La table, elle est 2-1. Donc, nous, c'est 13h, Bayern Munich a une bochum. Bayern a gagné 2-0 ou 3-0. Aïe. 13h30, Mayence à l'Union Fribourg. On a gagné de Mayence, il a gagné 2-1. 13h30, Augsbourg à l'Union Mönchengladbach. Mönchengladbach fait le favori en déplacement. On a gagné de gagner 2-1. Moi, c'est 13h30, Amina Biffel au Fénen. Au Fénen fait le favori en déplacement. C'est une défaite, il a gagné 1-0 ou 2-0. 16h30, FC Cologne, RB Leipzig. RB Leipzig a fait le favori, il a gagné 1-0 ou 2-0. Dimanche 13h30, Stuttgart by Leverkusen. 15h30, Dortmund Union de Berlin. Et 17h30, Wolfsburg Eintracht Francfort. Bita Babla. Brahera Babla. Femi ni kubu kama ko kupu yelema no parti yelema to la kubu bala kata yirma ko fe watina. A de final borba damna simi samedi do boltan kenya avec ko ko bal na yirma ko fe CSZ la ala FC Joba be nyon sa avec 16h wati to mardi kalo kile mo ko an kile femi do ko bal na LGTS ala ni dugura kuru yele be nyon so avec 16h al dugukoro ale dugukoro yi be ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kɛ 16h ale waati min misi sisugu 700 logement bura kibara bɛɛ lajɛlen sama ni waati na fɛn bɛ baba stamen sporteur bɛ ko baba a bɛ feere kɛ lafa gosugu la bura bɛɛ kama ko président Boucher do an b'a fo bura a ko sarika victor k'a jara kosɛbɛ dugu lɛnɛ na président star sporteur do an b'a fɛnɛ fo kosɛbɛ bura lafa gosugu la an b'a fo Buran waati na avenir bana ma kunu ye match ngale contre Sasika minimum o sebaga sɔrɔ avenir sebaga sɔrɔ 7 ni kelen Sasika minimum kare wa minimum kare ko plutôt kare minimum baba ay ko fonda ma o sebaga sɔrɔ 7 ni kelen donc to ko no je minimum contre la mo mo jogan tu bine de do to fana kono an groupe whatsapp mo fana ka fo bela yele nyala sinisu fana mamtu kana murle donc ale ba mbulanga inviter la sini mo se ko la question na ko ka sira kono to la sona d'accord itriga bura français awala kan la me ama fo waati na Mori Sissoko bura kele albi me buya ma segin fana kalo en fana ko kalo te wona fana bura ni to ma fila solo no lu boare ale ale jelba squatter ba bura ay an to da tabaraka ma ko te wona fana ndere telega fana bura ma trawle bura kele ale fana to da o kalo fila sa salso mona fana kan an to da ubuli to da amma ko bago jori bire na ube président la fa bugu sugula ko ba se ko to da c'est ko que ça va président François Perez Malé la chambre deuxième vice-président na ha foli wa abla kan
Konate bolo ye awɔ Silvio Berlusconi an b'a fo isa président an b'a fo kosɛbɛ Banu Magaji Bernard Tapie an ka foli b'a ye awɔ Mamadou Touré Bavie Noël de Graye an ka foli b'a ye kosɛbɛ Kassim Kulibali an b'a fo awɔ Tɔnɔtigi président Sala Babi an b'a fo Oumou Kanté commission d'organisation Ligue des Bamako an b'a fo district 4 président do awɔ Olympique club de la Fèvre président an ka foli b'a ye kosɛbɛ ça c'est le monsieur le maire awɔ doyen do Ligue des Bamako président fana do an b'a fo an ka foli b'a ye a ka vice président n'o ye Moussa Sylvain Diakité Papa Nicolas an b'o fo awɔ an bɛ Ba Keita fo kosɛbɛ donc n'an y'o fo an bɛ département licence licence de football Madi Diallo an b'a fo le géant an bɛ Sekou Masile Sila fo kosɛbɛ Joan Laporta organisateur président an ka foli b'a ye awɔ a ka vice président Luc Badara Diallo an b'a fo kosɛbɛ Kita trésorier an bɛ Kɔrɔkɔs an b'a fo Kɔrɔkɔs an b'a fo an bɛ Samalien na Oumar Dafa an ka foli b'a ye Kasu Magasuba kosɛbɛ Amadou Daje Traoré awɔ Fakuru Sila tiɲɛ Ousmane Bawo Kɛlɛ awɔ Bougar Sidibé Kolo Roman Abramovich Sahara Kɔlɔnba Yusuf Fofana Ousmane Diakité Maraka awɔ ani Sam Diema Burako Dimanche do Maraka denkɛ ka mariage bɛ yen Dimanche Basi y'a fɔ na wulɛ na Maraka denkɛ ko a ka mariage bɛ yen kila ka taa denmuso dɔ ka mariage la wa denkɛ fana ta sera dɛ donc Maraka bɛna kɛ buramuso tigi ala tɛmɛ Dimanche don ko ala ka furu ni si bɛɛ mun ye jeliba se kɔnɔ Maître Basawu Sila Nɛnɛ Diakité Yuwa Sise kosɛbɛ ani Kola Diallo an b'u fo ayiwa an bɛ Bakarijan président Lassana Kouma yɛrɛ fana Seydou Sow Seydou Moussa Traoré Gise Traoré Thielé ani Birama Diarra Lora an b'aw fo ils sont sɔnna Mohamed Samake Maw colonel an b'a fo sponsor ka président Chikine Demba an ka foli b'a ye pro ligue président du wolonwula président fana don Pa Sila an b'a fo m'an ba ɲɔgɔn fo Maram Diallo Yuma Kamara Jelibugu la Cɛmɔgɔ Gota Ɲɛɲɛ Sisa Dunu an b'a fo ma ɲin an ka musokɔrɔba Maram Kone Jumori an musokɔrɔba Ma Sangarebugu la an b'u fo Issa Kulibali Simen FC Simen président do an b'a fo an ka foli b'a ye Issa Kulibali Simen n'an y'o fo an bɛ Bingan président Ousmane Cissé an b'a fo Étoile du Mali président Alpha Sila Abi Sogo commission olympique président an ka foli b'a ye n'an y'o fo an bɛ an ka alimamu fo Madu Balo Balobugu alimamu do Bakɔrɔba Kulɔla an ka misi wele Balobugu la Bakari Konate Balobugu Konate Bugu Juma misiri alimamu do bi ye Juma Sila kɔfɛ Hussein Sirigale an ka misi wele a filɛ Musa Bugu Pɔnda la Bamori Sila Mayamugu alimami an ka foli b'a ye kosɛbɛ répétez alimami a y'i ka numéro minɛ a y'o la grand imam do dɛ an b'a fo Isu Diakité Bayisu Sosowase kɔnɔ an b'a fo sisan logement misiri alimami a Bukar Kulibali an b'a fana fo donc an bɛ bɛɛ fo fɛn cɛ ka sɔrɔ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo Bura Bako Jikɔrɔni Bireba an b'ale fo an b'a Cheikh Umaru Karajara Superman an b'ale fo Baba Sali sporteur Bura Boucher do Lafɛ Goussou an b'a fana ka foli kɛ fɛn min ye Cheikh Amala Traoré an b'ale fana fo inspection du travail ale kɔnɔ Bura Fuseni Traoré doyen do Sali sporteur fana ba do Bura ni Segukaw fɛ Bura maa caman de bɛ Segu min bɛ jɛ ka sport lamɛn an b'o fo Cheikh Umaru Traoré polisi do Segu an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bura Segukaw tiɲɛna o y'a fɔ n na k'u bɛ émission la k'u b'a lamɛn o diyara n ye u b'an kanu kosɛbɛ foli bɛ Segukaw bɛɛ an b'u fo Bura nin waati na an to Segu kelen kɔnɔ na Segu Lassana Kane k'an bɛ k'an lamɛn ani Banu u b'a la ka lamɛn an b'u fo nin waati na Tuba fana an bɛ Tubakaw bɛɛ fo karamɔgɔ Maju Sila fo ka taa se fɛnkɛ ma tera ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Soro Kulibali ani Mamadu Kulibali Espagne an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Bura kelen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an lajɛ minnu b'an lamɛn radio la diɲɛ fan bɛɛ an ka foli o bɛɛ Bura kelen ni kunnafoni bɔra an ka nɛmu yɔrɔ la n'o ye Mamadu Sangare ale n'a ka madame Sangare Maimuna Konate u bɛ ka lamɛn nin waati in na Mamadu Kulibali ale ni Bawa Konate olu fana bɛ ka lamɛn nin waati in na an ka foli b'u ye n'o ye Asana Magasa n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sikɔrɔni lɛ kare ma aw b'a da Bamakɔ bɛ kulo ko a mɔdenkɛ n'o ye Amadi Magasa n'a si bɛ san 3 la k'o de tunna b'a di Ala ka juruma fɛn fɛn ni mɔgɔ min den a kana n'a ye Sikɔrɔni dugutigi fɛ yen o kana n'a ye radio Jɛgɛfɔ la aw ka wele kɛ 74 55 45 73 ou 73 34 15 94 moi parti politique nous implanté dans la commune de a déposé au niveau de mon secrétaire au le 25 septembre 2021 la liste des 2 représentants titulaires et suppléants par parti politique devant siéger au sein des commissions administratives pour la révision annuelle des listes électorales de l'année 2021. Et voilà, la liste électorale nous venez recenser Kabini, Aténéka Fanga Kumala. Donc, on est à
bureau de vote la deni bɛ ka ne lajɛ ko nin ye ne yan ko ne ye ne ye kɛ e ma ne san joli ale donc récemment kɛ ka photo ta ale ko e ka to cogo kelen ne ka to cogo kelen ale ma faamu non non bi da aw ka bila yan waati sera ne n baara ɲɛna de ko bɔsi Si me fɛn ci ma quoi i dilaja i b'a ta quoi alors fɔfɔ ci ma quoi ça va alhamdulillah oui comment tu alors pas de bonne musique là ouais merci